ہم یہ اکٹھے ہوئے اس لیے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ یتی نرسنگا مانند، ہم اس کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، زبان ہم بھی رکھتے ہیں، ہم بھی بول سکتے ہیں، مگر ہمیں اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بدترین شخص وہ ہے، تم میں بدترین بدنصیب وہ شخص ہے جو کسی کے خدا کو گالی دے۔ تو فرمایا، یعنی آپ سے فرمایا کہ تم میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے خدا کو گالی دے۔ فرمایا کون شخص گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا جب تم کسی کا خدا کو گالی دو گے تو وہ جواباً تمہارے خدا کو گالی دے گا۔ تو جواب گالی تو ہم دے سکتے ہیں پر ہم گالی نہیں دیں گے۔ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا کسی دھرم کے خلاف نہیں، ہم اس خبیث، اس ملعون اور خنزیر کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور ہم یہ سرکار کا ایک کھلا ہوا کتا ہے، بھونکنے والا کتا ہے، جس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ من مانی پر ہر 6 مہینے سال کے بعد وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی اسلام کے خلاف بولتا ہے۔ تو ہم اس کی ایک ہی سزا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو رشت کیا جائے، اس کا سر قلم کیا جائے کہ یہ سرکار نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، سرکار ایسی قانون کیوں نہیں بناتی ہے جو کسی دھرم کے خلاف بولے اس کی سزا ہونی چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی کسی دھرم کے خلاف بولے اس کی ایک ہی سزا ہونی چاہیے، اس کی ایک سزا ہونی چاہیے، وہ پھانسی ہونی چاہیے۔ چاہے وہ دھرم، ہر ایک کا دھرم اچھا ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، پر جو کسی کے خلاف برا کہتا ہے اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جس نے بھی یہ گستاخی کی ہے اس کی سزا ہونی چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کو 2-4 دن کو چھوڑ دیا جائے، یہ دوبارہ پھر کتے کی طرح بھونکے گا، پھر وہ کسی کے خلاف بھونکے گا۔ تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اس کو سزا ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلطن سے جدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف ایک شاعر نے بہت اچھی سے کی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ آپ جو چاہتے تھے، جیسا چاہتے تھے ویسے ہی اللہ کے نبی کو پیدا کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے اور پوری رہتی دنیا تک، قیامت تک سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس نے بھی نبی کے خلاف زبان استعمال کی ہے وہ زبان کاٹ دی گئی ہے۔ اس وقت حکومت وقت نے اپنے ایسے کچھ گنڈے اور ایسے کتے چھوڑ رکھے ہیں جو ہمارے نبی کے خلاف بھونک رہے ہیں، اور اگر ان کا بھونکنا بند نہیں کیا گیا تو پھر زبان کاٹنا ہمیں بھی آتا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ سمجھیں کہ مسلمان کمزور ہے، مسلمان کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا، بزدل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حکومت وقت سے ہماری گزارش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، سزائے موت بلکہ سزائے پھانسی دی جائے، ایسی سزا دی جائے تاکہ رہتی دنیا کے لیے یہ عبرت بن جائے تاکہ کوئی بھی کتا ہمارے نبی کے خلاف بھونکنے کی آگے سے کوئی کوشش نہ کرے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ایک منٹ جی بتائیے۔ میں سب نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑے پیچھے ہٹ جائیں، جو میرے بزرگ ساتھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جڑیں۔ ہمارا یہاں کوئی بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ جو آج کی ریلی ہے یہ
हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से क्या नुकसान, क्या फ़ायदे क्या होते हैं। ये सारे समाज में, ये हमारा समाज तो हमें तो इस बात के लिए मजरूह होना पड़ा, ऐसे गलीज़ अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हमारे नबी के ख़िलाफ़, हमारी कौम के ख़िलाफ़। ये एक नहीं है, कई लोग हैं ऐसे जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं और आए दिन करते रहते हैं। कोई किसी नाम से, कोई किसी किस्म का जहाद बना के जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात करनी है तो उसको नाम जहाद का नाम दे दिया जाता है, या मुसलमानों को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करनी हो तब वो जहाद का नाम दे दिया जाता है। हम ये पूछते हैं ये कौन सा जहाद जो पैदा किया है इस गलीज़ आदमी ने। इसलिए हमें अपने साथ अलावा अपने उन भाइयों का, जिन भाइयों के साथ हमेशा हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ हमारा कोई भाईचारा, कोई मजरू ना हो, उनके दिमाग में कोई उल्टी सोच ना ये लोग पैदा करें। इसलिए हमें ये इन लोगों का मुजाहरा और इन लोगों को समाज में नंगा करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सी दुनिया है जो ऐसा नहीं जानती है और नहीं ऐसा समझती है और नहीं करना चाहती, मगर ये शैतान, गलीज़, खफीस जो लोग होते हैं ऐसा उभारने की कोशिश करें ताकि ये समाज भड़के, फटे और कुछ दंगे फसाद करवाए जाएं। मैं अपने नौजवान साथियों से जो गुजारिश करता हूँ, इस पर आप मुश्तिल ना हो। ये वाक़यात होते रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसे गलीज़ पैदा भी होते हैं और इनका कला कमा खुद कुदरत जो पैदा करती है वही इनका गलीज़, और जब इनका हिसाब होता है तो वो देखने वाले नहीं होते हैं, वो उसको खुद ही अपना हिसाब देना पड़ता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस पर ज़्यादा मुश्तिल ना हो और अपने जो मजरूह जज्बात का ख्याल अज़हार है वो अपने इस तरीके से शुरू करें। शुक्रिया भाई। आज यहाँ हमारा इकट्ठा होना, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आज जो तेली बस्ती, बड़ी ब्राह्मणा के लोग और एतराफ से हमारे कुछ आए हुए लोग, हमारा मकसद ये है कि जिस शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसको कोई ना कोई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम एक खुदा को मानने वाले हैं, एक नबी की इत्तबा करने वाले हैं। हमारा नबी हमें यह दर्स देता है कि हम अपने मजहब को माने और दूसरों के मजहब का एहतराम करें। हम दूसरों के मजहब का बहुत एहतराम करते हैं, मगर जिस शख्स ने ये अल्फाज कहे हैं उसने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपने मुंह के ऊपर थूका है, यानी आसमान की तरफ मुंह करके थूका है और ये थूक उसके ऊपर ही पड़ेगा। ये दुनिया में बसने वाले जितने भी इंसान हैं, सारे इंसानों, मेरे इस वक्त मैं मीडिया के माध्यम से ये बात कह देना चाहता हूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। कुरान में वाज़ेह तौर पे बता दिया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम का नबी बना के भेजा गया। ये जमीन और ये जमीन, आसमान, चांद, सितारे, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सिर्फ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदौलत बना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि उस शख्स के लिए जो है कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे। अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों, आज जो हमारा ये इकट्ठा होना हुआ है ये सिर्फ एक मलऊन की वजह से, हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुदा की कसम अगर हम लोगों ने उसमें, हम सारे के सारे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा होता तो हमें पता लगता हमने क्या करना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं भी अल्लाह के रास्ते में निकलते तो सबसे बड़ी 3 वजाहत करके जाते। सबसे पहले ये कहा जाता था कि जब भी आप जाओगे, अगर किसी की वहाँ पे धर्मगाह हो,
जो जिस मजहब का मानने वाला हो उसको बिल्कुल आपने क्या करना है, ठेस नहीं पहुंचानी है। किसी हरे दरख्त को नहीं काटा जाता था, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तरीका दिखाया था, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया था। लेकिन आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उंगली उठाई जाती है और बकवास किया जाता है। तो भाई मेरी ये गुजारिश है, आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ मीडिया को बताना चाहते हैं। खुदा की कसम ये बात हम अपने अंदर से निकाल रहे हैं, दिल से निकाल रहे हैं। इसलिए इसके लिए जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ऐसा कानून बनाया जाए कि आइंदा के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई बात ना करे। मैं इसी बात तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज हुसैन सिराजी है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में है कलिश निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सब का, संभालो इसे। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारे आइन में लिखा हुआ है कि लॉ इज इक्वल फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक एंड वाइट, मैन एंड वुमेन, किसी के लिए भी अल्लाह सबके लिए इक्वल है, तो फिर आए रोज ये दिन ब दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले जाती है। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि इनको सख्त से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाला कोई भी शख्स इस तरह से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न करे। हमारे लिए सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे सबसे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चाहे दुनिया की कोई भी चीज, चाहे अगर दुनिया का कोई भी शख्स हमें कह दे कि हम आपके लिए इन सड़क पर तारकोल के बदले सोना बिछा दे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे, तो हम जूते की नोक पर रखते हैं ऐसी जैसी चीज को। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी जिसने भी ये जबान दराजी की है, हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस दरिंदे को सलाखों के पीछे लिया जाए, क्योंकि मुसलमानों के आए दिन मुसलमानों के दिलों पर ठेस पहुंचता है। कभी कोई कहीं कोने से उठता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलना स्टार्ट हो जाता है, और कभी
کوئی دوسرا بندہ جو اسلام کے بارے میں وہ بولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اسلام ویسا ہے، آئے دن ہمارے سینٹیمنٹس کو ہارٹ کیا جاتا ہے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر کیسے تم ان کو کھلا چھوڑ سکتے ہو؟ اگر یہ ٹیررزم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی تو ٹیررزم ہے جو دوسرے کو بھڑکاتے ہیں، مسلمانوں کو جو سوئے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو امن پسند ہے. مسلمان ایک عمل